He is a man of righteousness who dedicates towards development of society and underprivileged communities. Ladies and gentlemen, I request all of you. We are extremely happy to have with us Sri Bikash Debbarma, Honorable Minister, Department of Eleventh General Meeting Palema Salo ang Engineer Opo Debbarma Organizing Committee ni Bukhatui Chini Narwai Songno te Joto members Songno Lamsugo. August gathering. I heartily welcome and extend a welcome to all of you. Picture start. Camera light on. Oh, हमसे सच ले. अरे ये picture. नमस्कार camera. दिक्कत नहीं है. Hey, kamu. Masih mau cuma kong kaya. Engineer ani সম্পর্ক তো কাম বলে একই কনস্টিটিউয়েন্সি থেকো স্যার রশ্মি সিনিয়া ওকরা রকে যত সিরওয়ানো ম্যাডাম অলরেডি 24 কন্টিনিউ মানে 35 রিজার্ভ না 24 মারো না ইঞ্জিনিয়ার ani সম্পর্ক তো কাম বলে একই কনস্টিটিউয়েন্সি থেকো স্যার রশ্মি সিনিয়া ওকরা রকে যত সিরওয়ানো তিনি ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটিनि लुआलिजुबा चिनो जगह ब्लाड डोनेशन कैम्प चली दङ तब जों अलरेडी चिनहरो तिनि लिस्टेड चिनि जे मेम्बार्स चिन 30 मेम्बार्स नि जों जगह लिस्ट खाइजा गोबरक अलरेडी चिनि तिनिहरो ब्लाड डोनेशन बगे जों साका साइड बाय साइड चिनहरो तिनि आबो चिनहरो 11 जनरल मीटिंग चिनि त्रिपुरा इन्जिनियर सोसाइटिनि अन द इभ अफ चिनहरो 11 जनरल मीटिंग नि उपलक्षे चिनहरो तिनि ब्लाड डोनेशन कैम्प जों साइ जाका तिनि साइड बाय साइड चिन तिनिहरो जगह तब चिनि पान्दा दङ ओ जगह चिनहरो चिनी चीफ गेस्ट ट्राइबल मिनिस्टर फाइकेन चिन तिनियो जगह एनुअल जनरल मीटिंग चंगनाय आबुनलो चिनी बिजनेस सेशन एवं बिजनेस सेशन लो चिनहरो कल्चरल इवनिंग बो काय हामबाय चिनहरो जे जोंनो चिनो ब्लाड डोनेशन कैम्प जों जे एप्लीकेशन खाय चिनहरो हेल्थ डिपार्टमेंट जत मीडिया प्लस जत न फाइमा बागै बेलाय हामबाय बरमनि जतनि कोऑपरेशन चिनी मेंबर्स नि फुल हार्टेड कोऑपरेशन बादे चिनो ब्लाड डोनेशन कैम्प खायनानि चिनो जगह सक्सेस होबाय आं खाखाय ब्लाड डोनेशन खायमानि कि आं बा चिनी फैमिली मेंबर्स बो खरज खरमनाय दङ आउट जतनो इंजिनियर्स मेंबर যারা ব্লাড ডোনেशन খায় চিনি মেম্বারস কি ভালো উদ্যোগ নিয়েছে তারা সমাজের একটা ভালো উদ্যোগ এমন উদ্যোগ নিতে হয় সবাই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ওরা করেছে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ওদেরকে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং সেলকে আর আগামী দিন সবাই যেমন এগিয়ে আসে রক্তদান মানে জীবনদান একটা রক্তর বিনিময়ে একটা জীবন দিতে পারে তার জন্য অসংখ্য আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ওই তারা অর্গানাইজেশনকে আগামী দিন ওরা আরও করবে এবং ভবিষ্যৎ আমাদের যারা ট্রাইবাল ইঞ্জিনিয়ার তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ ওরাই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আশা করছি ওরা আগামী দিন আরও ফিউচার আমাদের জনজাতিদের জন্য আগামী দিন যে ফিউচার ওরাই আমাদের ফিউচার নমস্কার তিনি বড় মতে হয় প্রোগ্রাম নারিমানি
आं एकदम खातं बुखुबाय माने मते छानान कोनो बासा करी मते हाय प्रोग्राम खायमानि बागै कारण थैनि कायसा थै माने एकटा थैनि बिनिमये कायसा जीवन बांचिरि मन मते हाय सिनि बररक थै रिना हाय किरिजाक बाय सिनि बररक थै रिना हाय तामजानि किरिजाक साइमिया तिनि बरक मते हाय खायमा बागै इंजिनियर बंनि एसोसिएशन बरंनो बेलाय पाइखला हामबाय रंबो बसकांगो बरंनि इंजिनियर एसोसिएशन तेबो कुसुगो काथं बंनि फ्यूचर तेबो उज्जवल थं कारण इंजिनियर बाय सम्पर्क आनि सम्पर्क अनेक दिननि सम्पर्क बरक बाय आं जत इंजिनियर आं सिनुओ गाय आगामी दिन बरंनि जे नुगै मते हाय नुगै सिनि बरक तेबो आगोगै फाइथं बंनि फ्यूचर जारा इंजिनियर जारा खाइथंनाय रक बंनि फ्यूचर तेबो कुसुगो काथं आथुक रे हायसं साथं आं ईश्वरनि थान प्रार्थना खालामो।